Alright, karon diri sa may Bayugan City ha, atong masinati ang usa ka tawo nga naguli sa usa ka pitaka karon diri sa atong dakbayan sa Bayugan. Mayong gabi sa inyong tanan. Naday ko diri karon diri ni kuan ko diri sa dakbayan sa atong sa Bayugan. Ako day si Ramil Kumad, nakakita kog pitaka. Dito sa kalsada, wala may saktong kuan kung kinsa gitagiani, pero nanawagan ko kung kinsa gani tagiani nga nakakita sa ko karon. Ang imong pitaka na isulod 1,000. Ug makapamatuod ka nga ikaw mo'y tagiani, palihog lang yung taong kukuha ning pitaka kay dili gyud ni ako. Kung layo-layo man gani ang imuhang balay, ako na lang nindungagan og 1,000. Kay para di yung ka magmahay nga magkuha diri ay kining pitakaha di yun ni ako. O wa gyapon kay pangkaon, ako lang gyapon ning dungagan og kanang 500. Kay may nang madagan-dagan yun nimong kuan makuha yun nimo. Eh di ko gusto nga makakita kung kanang pitaka nga di yun ako mauli. Naluoy ko sa giyani ba, na 2.5 niyo ang imong kwarta 1,000 ra pero akong dungagag 1.5. Salamat yung kayo ug imo ning kuhaon ha. Katong tagiya gyud ani. Dapat na imo yun ning kuanon turon ikaw ba gitagiyan ha. Ako dire dapit sa may manggahan, dire dapit kila Boss Brian Asarcon. Salamat kayo sa inyo og kamo manggani magtagian ni. Okay ito tagian ning pitaka, kuha lang gyud taon ninyo kay grabe na yung pakilooy sa nakakita in taon na ning pitaka.